Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu tena jioni ya leo kwa kutuneemisha tena kuonekana mahali hapa. Kwa maana ni wengi ambao walikufa. Ni wengi wamepoteza maisha, na kuko wengi ambao wametamani lakini kusongwa na dunia. Dunia imesonga watu mingi sana. Wengine biko kwenye makazi, kazi za Canada zenye hazishaki. Na si saa hii tungekuwa kwenye makazi. Amen. Haingelikuwa neema ya Mungu kama hatuko hapa juu ya nchi ambayo tunaishi nayo. Lakini kwa sababu Mungu ni mwema, ndio maana tunaonekana hapa jioni ya leo. Hautajua nini huko hapa, utajua maana ya kuwa hapa hizo siku za hatari ambazo ziko zinakuja. Amen. Basi utanifuata tu polepole kama uko na kitabu ya wokovu. Tuimbe tu kwanza saa 40 ambayo inasema ukichukuliwa na mashaka. Amen. Amen. Ukichukuliwa na mashaka yako, una hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka yake Mungu, na utashangaa kwa rehema yake kweli. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyapa. Ukumbuke mambo yote kweli, na utashangaa kwa na ukiudhiwa na huzuni nyingi, ukiona msalabani mzito, uhesabu mibaraka kutwa pia, na kwa moyo wote utasifu kweli. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyobariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Wengi watamani mali ya dunia, tajiri wako ni Mungu, uhesabu mibaraka na kumbuka, mali haiwezi kukitosha kweli. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyobariki.
Mwimbaji anasema uhesabu mibaraka. Kama unaikala unaanza hesabia. Toka ulikuwa mdogo, hesabia. Ni bangapi wa age yako? Bangapi benzako benye ulikuwa nao? Biko wapi sai? Na wewe uko wapi sai? So kumbuka, tafakari. Fanya introspection. Mtu mwenye hana introspection ni mtu mwenye kusa nyama. Kumbuka, uangalie kwenye Mungu alikutosha na leo Mungu amekutia wapi. Amen. Ndio maana tunaendelea kukazana kila siku. Kwako wewe ambao umepata hii neema ya kuokoka, ya kumjua Kristo. Ile ni neema kubwa sana ambayo Mungu ametupatia si yenye wengine hawana. Amen. Tunaendelea kukuambia kuishi maisha ya utakaso, kwa sababu kisha Ukristo, kisha kuamini Kristo kunakuwa utakaso. Hakuna tena machafuko ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo ni utakaso. Kwa maana yeye ametakasika. Yeye ni mtakatifu, na wale wote ambao wako ndani yake wanatakiwa kuwa watakatifu. Amen. Tunaendelea kuhubiri utakaso kila siku, usiku na mchana. Hatujue siku wala saa. Biblia inasema atakuwa wawili biko shambani, mmoja atanyakuliwa na mwingine atabaki. Itakuwa siku mbaya, siku ya kihama, ambayo haiyakuwa na haitawahi kuwa tena. Amen. Ni siku moja tu, hazitakuwa mbili, hapana. Banauliza Yesu itakuwa siku gani, naye anaogopa, anasema siyue, ila ni Baba Mungu peke yake ndio anayo. Amen. Nasikilia huruma mtu ambaye anaweza lala hata siku moja usiku, hata fakari juu ya ile siku. Ile siku itakuwa siku ya namna gani kwa ajili yangu? Ni kujililia wenyewe, hakuna msaada ya mzazi, hapana. Hakutakuwa msaada ya mtu yoyote kwa ile siku. Ni wewe na Mungu wako. Amen. Ndio maana alafu hapa sasa nilisema kuna wakati unanuka. Wanadamu anaweza kuona ni baba yako, ni mama yako, lakini kuko wakati anaweza ogopa kukusogelea kwa sababu unanuka. Amen. Haufai tena ama haukubaliwe tena kukuwa mtoto wake kwa sababu unanuka. Amen. Sasa ile wakati ambayo wanadamu watakukata, mama yako mzazi, baba yako mzazi, marafiki wa ndugu watakukataa, lakini ni wakati ambao utakuwa na nani? Na ule Kristo ambao unamtafuta sasa. Sasa ni bora ukamilishe urafiki na ule ambao utakuwa naye hata kaburini. Ingawa wengine watakukataa, lakini yeye atakuwa pamoja nawe kama ulimwamini. Amen. Ndio maana tulisema ni tunaendelea kuambia Wakristo tuendelee kujiosha usiku na mchana. Tujue tunatembea namna gani. Amen. Tuliongea alafu hapa sasa juu ya Goliath ambaye anaingia ndani ya maisha yetu akiwa mdogo, akiwa kitu kidogo, wala akiwa nyama ambayo imekuya haina afya. Anatarajia kwetu sisi kumpatia yeye afya ili aishi. Amen. Na haishi na mazuri ama haishi na vitu vya kupendeza Mungu. Ni nyama ambaye aliingia ndani yetu, lakini anaishi na uchafu. Wakati unafanya uchafu, yeye unamkulisha, anakumaa. Amen. Anaongeza kama kilo usiku na mchana kwa sababu tunakula machafu kila siku na mchana. Sasa tumepata neema kwa sababu tunapokonsome machafu kunakuwa usi etapu ya kutapika machafu. Na ile neema ni damu ya Kristo. Amen. Kunakuwa tofauti yetu na wengine wanadamu ama wapagani. Biblia inasema sisi hatufanye dhambi. Amen. Utazania ni confusion. Joshua anasema kama unafanya au unasema kama haufanye dhambi, wewe utakuwa umemfanya Mungu kama muongo, kwa maana kila mwanadamu yote ni mwenye dhambi. Na wanasema kichafu na kinyonge hakitengia wapi?
mbinguni. Sasa si utofauti wetu, tunaanguka katika dhambi, hatufanye dhambi, lakini tunaanguka katika dhambi. Tunapoanguka katika dhambi, tunakuwa na esprit ama tunakuwa na roho inatukosesha amani, tunatubu. Amen. Kunakuwa Saint Esprit ndani yetu. Mapema unapoamini Kristo unapata Roho Mtakatifu. Biblia inasema hutajiongoza tena wewe, lakini kutakuwa mwongozi mpya ndani yako ambaye atavigile, ambaye atachunguza maisha yako kizi natembea. Amen. Wakati hata ukue wapi, wakati amekusungumzia, sijui kama kila mtu iko vile, lakini kama hauko vile, tia point d'interrogation. Rudia kumagoti kama wewe haupatake sauti ya kukwambia kama nimetembea mbaya. Inawezekana hauna Roho Mtakatifu. Na kama hauna Roho Mtakatifu, inawezekana wokovu yako ilikuwa ya uongo. Amen. Amen. Sisi tunapotembea ndani ya machafuko tunarudia. N'importe où, ikuwa kunyumba, ikuwa kukazi, kama Roho anakusungumzia mabaya ambayo ishi ndani mchana ama wakati fulani, uko tayari kufanya nini? Kutakaswa na damu ya Yesu Kristo ambayo iko gratuit, iko free. Hakuna charge. Amen. Amen. Haina hata bei fulani kusema utalipa shilingi fulani. Ni ya bure kabisa. Ni kwako wewe kwa kuikubali, kuosha na kukutakasa ama hapana. Siku zinakuya ziko mbaya sana ndugu yangu. Unashindwa kutumia damu ya bure. Utaweza kukatwa mkono ama mguu kwa ajili ya Kristo? Ni swali yetu. Inabakia kwako. Na leo hatuko kule vraiment, tunapiga paa ingine mbele. Sakizi nilisemaka la fois passée, kuna mafundisho ambayo ukishaisikia hairudie tena. Amen. Joma nafanya hatua. Usikose kukusanyika kama vile desturi ya Wakristo. Mkukusanyika mnakuwa vitu vingi. Pare yako kaipoteza haitakurudilia tena. Itakuwa imeenda na yengine sasa inafuata. Tukasema kama ndani ya maisha ya utakaso ama ndani ya maisha ya Ukristo mnakuwa shida mbalimbali. Amen. Na tunapoamini Kristo tunaingia ndani ya vita ambavyo haiko vita vya kimwili, lakini ni vita vya kiroho. Ni kama unatoka kwa hii kaya huku na unahamia kukaa nyingine. Amen. Ziko kamili different. Kaya shetani na kaya Yesu Kristo ambayo ni ya Mungu. Ukishaamini Kristo hauko tena wa huku, unahamia huku kwa Yesu. Na hawa watu wanafanya nguvu ya kukutatiza. Ndio kazi yao, pepo za kuzimu, shetani na watu wake, misio yao ni kutafutana na hawa wa huku. Hawawezi pigana na hawa wa huku tena hapa. Ile ndio tunasema mu français contre son cas. Hakuna mtu mwenyewe anaweza fanya contre son cas. Hawezi fanya contre son cas. Hapa ni kwako, hawezi kumbanisha wa huku. Adui wao ni hawa wa huku. Sasa sisi hatuwagombanishe, lakini tunafanya nguvu ili wakakuja tugombanisha tuko tayari. Amen. Sasa ndani ya Ukristo kunakuwa mashida mingi na mbalimbali. Na ni zile mashida ambazo zinapata watoto wa Mungu na ambazo ziko common ndani ya hii kambi ya watoto wa Mungu. Na tutapima sungumzia zile mashida, ndasungumzia mbili tu kwa siku ya leo, ambayo niliona kama vile ni kilindi ama ni pièce maîtresse. Siwe pièce maîtresse naweza sema ni nini? Ni chanjo. Amen. Chanjo ya mashida za watoto wa Mungu ambazo wanakutana nazo juu ya kutembea ndani ya principe za Kikristo. Amen. Mkikristo mnakuwa principe za. Amen. Kama unaokoka unakuwa sio huku kwetu hakuna condition. Napenda mnifuate mzuri. Hatuna condition. Kwa shetani njoo kunakuwa condition. Unanipa mtoto, mimi nakupatia, mimi nakula mtoto wako, alafu mimi nakupatia condition. Usiti yake hii mumai ama isikusake mai. Siku inagusa mai unakuwa mwenda wazimu ama unakufa. Huku njoo kuko condition. Lakini huku hakuna condition. Huku ni principe. Amen.
Huku tunakuwaka na principe me hatuna condition. Huku kuko condition. Sasa ndasikumbuzia ma principe ambazo tunakuwa nazo huku. Na ni mbili tu. Amen. Amen. Tutafungula kitabu chetu ndani ya kitabu kia Marko chapitre 2. Marc chapitre 2 verset 1 jusqu'à 5. Manake Marko sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 5. Naomba msomaji mwenye atanisomea, tutaenda kabisa pole pole kidogo kabisa, tutatembea pale pole pole na taratibu, mstari mmoja kwa mmoja. Amen. Biblia ya Swahili, okay, nitasoma. Inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Aliingia Kapernaum tena, na nyuma ya siku chache watu walisikia ya kama yuko katika nyumba. Amen. Banasema hapa wakati Yesu anaingia tena Kapernaum, na watu wote walisikia ya kwamba Yesu Kristo anaingia Kapernaum. Amen. Wakaja. Ya pili inasema wakakusanyika wengi hata hawakupata tena nafasi mbele ya mlango. Akahubiri neno kwao. Aseme alipoingia pale watu walikusanyika wengi, walikuwa wengi sana. Amen. Na benye walikuwa nyuma hawakupata nafasi tena ya kuweza kuingia mle ndani. Juu makusanyiko ilikuwa, watu walikuwa mingi, walikuwa na besoin ya kutafuta Yesu Kristo. Balikuwa na besoin ya kusikia vyenye vinatoka yeye. So kulikuwa watu tofauti hapa, balikuwa natafuta Yesu. Kila mtu alimutafuta juu ya shida yake. Amen. Juu watu waliacha makazi, kuna wenye waliacha kazi zao. Kuna watu wengine waliacha shughuli zao za shambani, za kanisa. Wakati wamesikia amekuwa Kapernaum, wakasema hii ndio opportunity. Amen. Amen. Ya kuonana na Kristo. Sasa ilikuwa full, ilikuwa plein, ile nafasi alikuwa ndani. Biblia inasema kulikuwa wengine walikuwa wanatamani waingie lakini hawakupata njia. 3 inasema wakaleta kwake mmoja mwenye kupooza aliyebebwa na watu 4. Amen. Aseme kulikuwa mwanaume ambaye alikuwa anapooza, wakamleta kwake Yesu. Walikuwa wanambeba, napenda mnifuate mzuri, wanaume 4. No, yeye maisha yake yote alikuwa ni kilema ambao anapooza. Si wote tunajua mtu wa kupooza ni mtu gani. Sasa alikuwa amebebwa na watu wangapi? 4. Wanasema wanaume 4 ndio walikuwa wanambeba. Wanataka amfikie Yesu Kristo. Kulikuwa msaada fulani walikuwa nayo besoin. Amen. Jua nini? Walikuwa natafuta kumuona Yesu Kristo. Mimi nasema kila mtu alifika pale alikuwa na problemu yake. Amen. Amen. Hakuna mwenye alikuwa pale kuburi. Kuko mwenye alikiasikia, binsi. Kuko wengine walifika pale kwa kazi ya kukritike, kusema acha tumungue tusikie tu atasema. Kuko wengine walifika tafuta ukweli, na kuko wengine walifika tafuta uponyaji. Biblia mzima ukasoma habari za Yesu, hakuna mtu ambaye alikutanana na Yesu na akabakia maisha yake ile. Hapana. Sikuona hata mtu mmoja mwenye alikutana na Yesu humu akapata ile opportunity ya kumuona na akabakia ule. Hapana. Amen. Sasa sisi tuko na opportunity. Tulipata ile opportunity ya kukutana na Yesu. Toka uliokoka ukingali ule. Amen. Kama ulikuwa na maproblem hazichange. Amen. Ulishaokoka na unaishi maisha ya utakaso, unakusanyika kila siku, lakini ulikutana na Yesu watukataa, lakini mabadiliko mu maisha yako haionekani kweli. Haiko shida ile. Kama wengine walikuwa nakutana naye, na sawa wale wengine walikuwa wapagani. Juu ni mtu ambaye ukakutanana naye unajua probleme zangu zinafanya nini? Zinaisha.
vyote vyenyewe ulikuwa navyo kama mahitaji, ukakutanana naye inajibiwa. Wengine wenye walikuwa na njaa walikutanana na Yesu wakashiba. Kulikuwa wengine walikuwa wamekufa wakakutanana na Yesu wamelamuka wakafufuka. Presence ya Yesu mu maisha yetu sisi ni kitu kikubwa ambacho kinatuletea change, kinatuletea changement total mu maisha. Lakini wewe uko Mkristo na toka ulikutana na Yesu hakuna changement. Maisha yako inaendelea kuwa vile. Kama ulikuwa unaombeaka hitaji, ulikuwa kana hitaji fulani au yaokoka, umeokoka, ile hitaji kingali na mpaka leo inaendelea. Ni kwa sababu gani? Na shida iko wapi? Amen. Aseme wakakuja wanaume 4 wakamubeba. Juu wanajua tukakutana na Yesu, huyu mwanaume shida yake itakuwa imefanya nini? Inaisha. Inasema hawakuweza kukaribia sababu ya makutano, lakini walipanda juu wakatoboa dari juu ya pahali pake, wakashusha kitanda cha mtu mwenye kupooza. Amen. Biblia inasema hawakupata nafasi kwa sababu makutano yalikuwa mengi. Wakafanya plan B. Mumaisha kuna kuwa kitu wanaita plan B. Na kitu ambayo inasukuma watu kufanya plan B, amen, ni imani. Amen. Niko nasungumzia imani sasa. Nilisema nasungumzia jambo mbili: imani na woga. Amen. Imani ni kitu kikubwa sana ndani ya maisha ya Mkristo, ambayo ikashuka tu ama ukaikosa utapata mafuraha za kutoka mwaika. Nilisema hizi kambili, huku tunatembelea principe, bale wa huku wanatembelea condition. Sasa huku tunakuwa na principe zetu za Kikristo. Ukisha kuwa Mkristo unajua niko na chef, unapaswa kuwa na confiance na chef. Amen. Sasa wewe huko kwa hika hauna confiance na chef. Usizanie chef atakuproteger contre ile cas nyingine, watakufraper. Ndio maana maisha yako haiendelee kwa sababu imani imeshuka sana. Wakristo wamepungukiwa na imani kweli kweli. Amen. Aseme hawa jamaa walipoona makutano yamefunika, hakuna nafasi ya kupita, wakasema hii ni opportunity. Tukakosa huyu mtu tena, hatujue siku gani utapata msaada tena. Wakapanga plan B. Amen. Plan B yao ilikuwa kufanya nini? Yesu iko na ubiri, watu wanayala, wajamaa wakapanda juu, wakatoboa, wakamezire. Unaona kuna kwa watu wanakuwa na forme geometrique kabisa. Iko sababu alionaka wakasema huyu wana anapaswa kuwa. Sasa tukamtilia huku, tunaweza mshusha kukichwa. Acha tusogee mbele kidogo. Bakaso exactement kwenye Yesu alikuwa iko nasimama, mbele yake ndio wakatobola tunda. Amen. Amen. Biblia inasema Yesu 5 inasema hivi. Yesu akiona imani yao, aseme Yesu akishaona imani yao, alisema kwa mtu mwenye kupooza, mwana, dhambi zako zimesamehewa. Hapana, imani yake mtu mwenye alikuwa na problem ile wakati ilikuwa mtu mmoja. Amen. Amen. Alisaidiwa na watu wengine waine. Biblia inasema wakati Yesu aliona imani yao, akamwambia dhambi zako zimesamehewa. Amen. Hawa watu waine ni wanani? Biblia haifafanui mzuri kama walikuwa wandugu yake. Sidhani kama walikuwa wandugu. Nawaza walikuwa, kama mimi binafsi nawaza walikuwa marafiki. Je, shida ambayo uko nayo, probleme ambayo wewe Mkristo uko nayo, relation zako na watu ziko namna gani? Ilisema huku tuko na principe. Amen. Kuna wakati unaweza tafuta msaada kutoka kwa Mungu, wewe mwenyewe na hautaipata. Amen.
Sasa wewe leo Mkristo, relation zako na watu ziko namna gani? Hangelijifikisha pale ule jamaa hapa. Biblia inasema watu waini. Na Yesu wakati alipoona ule jamaa anashuka, akasema imani yenu, hakusema yake hapa. Amen. Relation yako na watu iko namna gani? Wewe sawa vile Mkristo. Juku kuwe changement muvi, ulishaokoka, lakini unaweza ombea mahitaji mara 100 na Mungu hayakujibia. Mungu anangoja kitu kimoja kutoka kwako. Ni ile imani. Imani ambayo hauna, utaipata namna gani? Hawa watu waine walimsaidia huyu bwana kumleta mbele ya Yesu Kristo. Alipofika mbele ya Yesu, bakamsamehe, bakamwambia dhambi zako zimesamehewa kwa sababu ya imani yao. Watu wote ambao waliponywa na Yesu, bamingi utakutana wanawaambia wende, imani yako imekuponya. Hata omba hata awaambia wende, imani yako imekuponya. Sasa wewe ni kwa sababu hauna imani, na ndio maana umezarau marelation zimoya mu maisha yako. Amen. Amen. Unaenda matana na marelation zenye hazikufai, unaachana na marelation ambazo zinakufalia. Kwa sababu hauna imani. Haujui uko na deal na nani. Utakutana mtu ni Mkristo, kuliko aambatane na Wakristo, yeye anakuwa Mkristo sasa yuko mkanisa, akitoka nje marafiki zake ni wapagani. Watakusaidia nini? Amen. Kuko na wengine wanasemaka no, basi mimi nikakuwa na rafiki mwenye ni mpagani, mimi ndamuokoa na muleta kwa Mungu. Ayusho? Uko siri. Unaweza leta pepo 5 ama 10 kwa Yesu na hauna kwanza imani wewe peke. Relation zako ziko namna gani? Kuna kwa zingine ma relation mu maisha zinakufunga. Uko Mkristo lakini uko na ma relation za mbaya. Juu ya zile ma relation zako za mbaya zinakufungia mambo mengi sana. Biblia inasema wakati Yona aliingia ndani ya Erekabu ambayo ni bato, alikuwa na issue na Mungu. Yona alikuwa na issue ambayo alitumwa. Ndio vile wale wajamaa walisema, tunapitaka mwa hii mai kila siku, lakini hatuyakutanaka na shida kama hii. Amen. Amen. Kwa nini hii shida imepatikana huko? Biblia inasema wakati Erekabu ilianza cheza, wakatupa vitu. Walikuwa wakomesa, wakasema hatutapoteza maisha kwa sababu ya vitu. Amen. Inawezekana vitu viko kilo, alafu mimi mizigo ndio inaacha bato inacheza inataka zama. Biblia inasema wakapatiana shauri tutupe vitu. Ilikuwa vitu vya samani. Amen. Vitu vyao vya samani vilipotea kwa sababu ya mtu gani? Ya Yona. Kuna mtu mwingine anaweza ingia katikati yenu, kumbe iko na laana. Unamzoea mtu, kumbe iko na laana. Amen. Na wewe ile laana inakuvaa pale. Hautajua. Mimi niko Mkristo lakini niko na marafiki yangu tumbo, bataenda biko naokoka polepole. Uko si. Inawezekana tena wale ambao nawaita marafiki ndio wanakufungia tena maisha yako ya Kristo kuendelea juu. Yona aliacha wale watu walipoteza mizigo ya bei na ya pesa mingi kwa sababu presence yake inaingia mubato, bato inapata shida. Probleme yake ikaletea watu wengine wote ndani shida. Amen. Relation yako na watu iko namna gani? Na ni wanani ambao unazoea? Huyu bwana alikuwa na watu 4. Imani ya wale watu 4 ikampelekea Kristo kumponyesha ama kumsamehe dhambi zake. Amen. Kuna wakati unaweza kuwa na shida,
mumaisha. Watu wanakuzunguka, mimi nakwambia personnellement. Kuna hitaji ambayo niliombea miaka na miaka. Amen. Nilikuwa na rafiki yangu moja, basi Mungu alimbeba. Nashukuru Mungu kwa ile. Alikuwa suja. Hitaji lishanisumbua miaka, naombaka. Nafunga chakula. Kuko wakati unaweza funga chakula unakuwa skeleti. Unaomba rien. Unaomba rien. Nilikuwa na rafiki yangu jina yake hivi. Alishakufa. Tuko aje moja naye. Alikufa tu mapema hapa sanifika hapo. Ninamwambia faso tulikuwa naishi naye mbele ya Mungu. Akaniambia frere, najua uko na hitaji. Nakutanaka uko naomba, unaombeaka nini? Nikamwambia niko na hitaji. Akaniambia ndio, kuko mahitaji mengine ambayo Mungu anaweza kusaidia. Wakati kuni ilikuwa moja, lakini wakati zinakuwa mbili, moto inapanda. Kama unatosha kuni ya moto, unaitosha mzengine, inakuwaka tu moto lakini ya kufifia. Lakini ukaitia unazichanga, moto inapanda. Amen. Akaniambia tombe na kuchukulia. Ninamwambia mimi nafungaka chakula. Niko na siku zangu 3 zenye siku yake na kuwaka maombi. Akaniambia na mimi ndabakia zile siku njala nikuombe ile hitaji yako. Amen. Amen. Relation yako na watu iko namna gani? Na ukakuwa na ule mtu mko na relation gani? Je, mtu ambaye unasogelea ukakuwa na shida ya maombi atakusaidia? Atafunga kwa ajili yako? Amen. Amen. Tukakamata prayer siku 3 mwiki. Alikuwa yuko ku Makerere University, lakini alikuwa anaacha vitabu, anakuja tunaomba. Anaenda siku nyingine saa moja tamie njoo ndakuwa busy mvile, saa ya prayer na enea yeje kuna nite bwana niko kwako, huko wapi? Wakati ya prayer na enea. Nafika tunaomba. Iliombea ile hitaji miezi. Mungu akanijibu. Amen. Amen. Miezi 3. Bibi yangu anayua ile hitaji, ilikuwa hitaji kubwa sana. Na Mungu akanijibu. Akaniambia, mimi nakuambia kuna kuwa kama hitaji nyingine. Mungu anataka consentement ya watu. Amen. Anataka watu ambao watakusaidia. Wenye imani safi ambao watakusindikiza kwa maombi, alafu ile hitaji Mungu anakujibu. Biblia inasema huyu jamaa alipooza miaka na miaka, lakini alikuwa na relation na watu wake ambao walimsaidia kwa kumpandisha kule juu kwa sababu apate uponyaji mbele ya Kristo. Wakristo wamepoteza vitu mingi sana kwa sababu ya kukosa imani. Je, imani yako unaitia munini? Kuna kuwa tofauti ama kalite 3 ziko mingi, lakini mimi nazungumzia tu zile 3 ama 2. Ukishapoteza imani ndani yako, kuna vitu mingi ama kuna silaha mingi ya Kikristo ambayo unapoteza mu maisha yako. Nimeona watu mu Biblia ambao walitia imani yao kwa sadaka. Amen. Mimi Bwana nakutolea hivi. Na mimi najua neno lako linasema nikakutolea utanitendea mema. Hataomba hata sadaka ambayo anatolea Mungu na imani yake yote anaitia hapa. Na Mungu anawatendea mema. Pa mingi kupitia sadaka. Lakini wewe hautoaki hata na sadaka juu hauna imani. Hautie imani yako na msadaka. Unajua hii masiku batuka bawili habari za sadaka banapiga makelele, mchungaji naye anaanza tafuta lari. Akose mchungaji iko crazy. Nisipendake makanisa za kuhubiri Jesus. Habari za sadaka ziko mu Biblia. Umepoteza mambo mingi kwa sababu haujue siri ya sadaka. Imani yako hauiweke msadaka. Amen. Umepoteza baraka zako zote kwa sababu hautie imani ndani ya sadaka. Juu ya kukosa imani, hata sadaka hautoe tena. Unaona sadaka ni kawaida. Njoo naanzo na watu wengine wiko na kimbilio.
Mimi nangoya mwisho ya après 2 semaines natoa 1 dixième na najinyamazia. Apart 1 dixième hata toa kati. Na wengine waambia toa sadaka. Biblia inasema tutoe sadaka. Oh, mie pali nikupatia ile sadaka yangu, ndakuwa nasaidia mayatima, ndakamata ile makuta nalipia watu siwe masomo wapi, hatukatale ile nao ni sadaka. Lakini kuna kwa tofauti za sadaka. Moya ya 10 yenyewe mnajitapiaka. Biblia siye mwagano jipya habatulombe moya ya 10 hapa. Ile moya ya 10 ambayo ni 1 dixième ilisungumuziwa mu Ancien Testament. Haikuwa mu Nouveau Testament hapa. Agano la kale njoo Mungu alilomba wana wa Israeli. Moja ya 10 balikuwa wanaita malimbuko, hata kama unapata vitu 10 unatoa kimoja. Haikuwa tu kwa pesa ama haikuwa tu kwa chakula, na kwa watoto. Ukazaa watoto 10 unatoa mmoja unamweka hekaluni. Anakuwa mali ya kanisa. Ukavuna vitunga 10 ya maharagi, kitunga kimoja unakibeba wapi? Hekaluni. Sasa wewe uko unajitapia na sadaka ya moya ya 10 na japo hauirespekti. Amen. Mu Nouveau Testament sadaka wanatuambia tutoe. Wanasema tugawanye mali yetu yote na wale ambao wanaotufundisha nini? Neno la Mungu. Mali yetu yote. Sasa umekosa imani ya kutoa kwa sababu hauna imani, hata sadaka umeanza ibude. Unazarau sadaka. Haujui power ama nguvu yenye iko ndani ya sadaka. Amen. Jose wanatulomba hivi. Tugawanye mali yetu yote na wale wanaotufundisha neno la Mungu. Kugawanya mali yetu yote ni nini? Mapema tunapokea Roho Mtakatifu, tunaokoka tunapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuambia toa hivi, unapashwa toa. Goma kulikuwa experience moja ilipitika Goma. Mtumishi wa Mungu alipangwa, sijue bali msungumzia kwenda ubiri habari njema, sijue kule kotea Mabukavu kama Kisangani wapi. Sasa iko naomba Mungu, anamwambia Mungu, bana sina transport. Mungu akamwambia wewe jiandae. Amen. Haiko film meni reality. Mungu anamwambia wewe jiandae. Uko naenda fanya kazi fasi fulani. Anasema sina transport. Anamwambia wende, ndakuambia kwenye utasimama. Mtumishi wa Mungu anakamata valizo, shono anakamata valizo. Uko naenda Kisangani kisha unabeba valize na Biblia na hauna time kama mfuko. Amen. Imani, Mungu amemwambia wende, naye ameamini Mungu atajitendea. Anaenda. Simama pale kusinyezi. Wewe usimame tu pale kuko bienda fanya. Sasa kuko mtu mwingine mwenye Mungu akatembelea, Roho akamsukuma, kuko pesa fulani ambayo utapatia mtu fulani. Sasa hizi pesa mbona ndio zenye niko nazo? Roho akamsumbua, unapashwa pana zile pesa zitafanya kazi. Basi simu hiyo ule mtu uende utamuona. Ule wane kona ngoya kwenda voyage, aende ubiri habari njema. Aisha choka yuko simama tu pale, hao ni mtu. Aisha mwambia wewe simama tu. Naona wakati inaenda, saa zinatembea, dakika zinayoyoma, lakini haoni mtu. Kuna tokea mwingine mtu anapita, akamwona tu naye akapita juu. Hayuo mtu mwenye kwenda patia pesa. Sasa alipita mara 2 naye kona unaona, anapita mara 2 kona unaona, anarudia tena. Ule mtu akamwambia kuya ushanichelewesha, wewe njoo niko na ngoja hapa. Kuya mbio nishachelewa wakati ishaenea. Kweli kuya wewe njoo niko na ngoja wakati naenea, ushanichelewesha. Wakati alitosha zile pesa akampa. Akasikia roho inapata amani. Na ule bwana akakamata gari. Akaenda fanya kazi. Amen. Kuna kuwa gizi Mungu anazungumza na watu, utazania ni film lakini ni realite. Hauna ile experience kwa sababu haujatia imani yako musadaka. Kwa sababu ya kukosa imani, umezarau hata prinsipe za Mungu. Juu ya imani yako imepotea. Aseme sadaka ya ule mama mjane hakuwa na kitu. Watu walitoa mamio. Mama mjane hakuwa na kitu. Lakini alitia imani kwa sadaka. Ile shilingi moja ambayo alikuwa nayo, akatia imani, akajua ninajua Mungu, nikampatia hii shilingi moja, atatenda mema na maajabu mfamilia yangu na atanipatia vitu ambavyo nilikuwa sina. Hakuongea na mtu hapa. Hakuna mtu alijua kitu ambacho alikuwa nacho.
wakati alitupa mkitunga, Yesu akasema mnaona sadaka yenye nahitaji ya huyu mama mmoja. Kuna wakati unaweza toa milioni na haukufanya kitu mkazi ya Mungu. Wanasema kila mtu atalipwa sawa sawa na matendo yake. Kuko sadaka zingine zenye mko mnatoa na Mungu iko naziona sala ana mu maisha yenu. Kwa watu wanaanza toa sadaka juu ya masifa. Amen. Kulisha kuwa wa masifa Mungu kazi ya Mungu. Na mchungaji anaona siku mingi sitoa basi ndatoa tu. Unaanza sikia hayo unasema sikutia mule juzi basi. Acha tuniende ti. Uko masifa. Na ile sadaka ya vile ungejiachia tu yako iweke. Hakuna kitu yenye utavuna pale. Amen. Kuna kuwa watu wamekuwa wa masifa na hata mkazi ya Mungu. Kilo tunawaita wale ni lesbian. Amen. Tunawaita wa lesbian wa masifa. Wewe Tanzania uko mbele ya Mungu uko saint, kumbe Mungu iko na kuona saa pede, uko lesbian. Amen. Lesbian namna gani? Yesu Kristo ambaye Biblia inaendelea kushuhudia na kusema ya kwamba yeye ni bwana harusi na sisi kanisa ni bibi harusi. Sasa matendo ambayo tunafanya ni ya kumpendeza Mungu ama kumpendeza Kristo. Sasa wewe unaanza fanya matendo ya kupendeza wenzako wanamke, uko pede. Spirituellement uko gay. Amen. Uko lesbian. Uko natupendeza sisi ambao tuko wanamke wenzako mbele ya Kristo. Kuliko uvutie Mungu ambaye Yesu Kristo ni bwana harusi, tufanya masifa yenye tampendeza, wewe umeanza safanya masifa ya kutupendeza sisi wanamke wenzako mbele ya macho ya Mungu. Uko pede. Na Mungu anakuhesabia sa lesbian. Lakini wewe haujui. Utakuja wewe na mimi nilikuwa natoa sadaka nakwambia toka wewe. Sadaka ya wapi? Na hii imekutana hata watumishi mingi. Ni bage. Bameanza ubiri neno kwa sababu ya kuatire mikutano, kuatire watoto wa Mungu. Juu ya masifa, wanahubiri mambo kwa masifa kwa ajili ya kupendeza watu, lakini hawahubiri kwa ajili ya kupendeza nani? Bwana harusi ambao ni Yesu Kristo. Amen. Kwa nini unapendeza mwanamke mwenzako? Sisi wote mumacho ya Kristo tuko wanamke. Amen. Yeye ni bwana, ndio anasema bwana harusi ambaye atakia oa na kuchukua bibi harusi hapa. Sisi bibi harusi ambao ni kanisa, sasa takuya tunafanya mariage. Tuko mfiançailles, mais ushaanza draguer wa fiancé wenzako. Juu ya masifa. Yesu anakukontesa vile pede. Haufanyi vya kumpendeza yeye bwana, unaanza fanya vya kupendeza wabibi wenzako. Mtasema ile vitu ya kuchanganyikiwa. Hivi akilo hawezi vielewa kama hauingie ndani sana. Amen. Ndio mumacho ya Yesu sio wote tuko wanamke, juye ndio bwana harusi. Fanya vile ambavyo vitapendeza bwana harusi, hapana vya kupendeza bibi harusi. Amen. Sasa imani yako umeitia wapi? Kwa sababu ya kukosa imani umezarau hata maombi. Nilikwambia huku tuko mwa principe, hatuko mu condition. Na kama hauipendi kubali hizi principe, batakufraper jua huko abalale. Because again utakuwa fraper na utashangaa. Kwa ajili ya kukosa hata imani umezarau na maombi. Kitu ambacho ni silaha kubwa kwetu sisi wa Kristo. Sasa wewe na kuomba iishaanza kuwa problem. Jua nini? Hautrust maombi ambayo inaombaka. Uko naomba lakini hauamini kama uko naongea na Mungu. Biblia inasema sote tumeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani. Amen. Imani ni kitu ambacho umesikia, haukuona, lakini unafanya nini? Unaamini. Amen. Kama leo tuko wa Kristo ni kwa sababu tuliamini ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Nani mwaliona Kristo kwa msalaba katika njia msingi? Hakuna. Kwa sababu tunaamini ya kwamba alikufa kwa ajili yetu, alizikwa na akafufuka, ila imani tunaikamata. Ni kitu ambacho umekubali pasipo kukijua ama kukiona. Jo imani. Sasa watu wa Mungu wamezarau hata maombi kwa kukosa imani. Unaona mtu anafikaka
Mungu usaidie nifanye 5 minutes Aisha maliza. Na anajiendea yake. Na atapiga makelele, niliomba. Amen. Mkristo mwenye hauombake, uko na probleme yenye iko treseri. Wakati umezarau maombi kwa sababu ya kukosa imani, hata na maombi yako umeizarau. Biblia inasema ile ndio njia moja ambayo inatutuma kukaribia Mungu. Kama uko na shida, ni pale. Kama uko na problem, ni pale. Hauko protege juu, hauna maombi. Kila vague iko natoka huku inakufrape, hauna maombi. Uko tante, hauna maombi. Na watu wenyewe unazoea, hawaombake, utaomba siku gani? Ndio maana naambia na bajeni, unaona hii masiku kuisha kwa marelation, no ndamukoa tu jumi na mpenda ndamukoa. Please, hapana olewa na mwanaume ama na mwanamke mwenye hajue Mungu. Ile foyer itakuwa foyer ya maproblem. Amen. Hauombake kwanza, uko mvivu kwa maombi juu. Ama imani yako haiko mu maombi. Uko Mkristo lakini uko mvivu mu maombi juu ya kukosa imani. Tena unaenda jitia kwengine kadina. Amen. Baje. Mtu hayue Yesu haiko bibi yako. Na kukosa ingine kuna kwa kama frappe. Busie tulishaziona. Muko tu mnyumba usiku frappe zinaanza na huyo zilitokea wapi? Nimekuambia aba hawezi piganisha aba ba huko. Balaki akapiganisha hii kaya huko. Na kama hauna principe, wewe utakuwa frappe. Jua kufuatilia principe zao. Sasa kuna kwa zingine mavita usiku, mko mnyumba tu wewe na bibi na bwana na watoto. Amen. Sasa nyie wawili, kuko mmoja mwenye anaamini na kuko mwingine mwenye amini. Sasa ile frappe sasa itafrappe nyewe wote. Sasa kama hamuombaki, wao ulikuwa mpuuzi wa maombi na ule mwenzako kwanza hayu, batawafrappe na watoto watakuwa frappe. Haupendi omba. Ndio maana unalamukaka maaksida wetu uko wa matike. Hauombaki. Hapa nje kuko vitu mingi sana. Mtu wa Mungu mwanzo alikuwa anasema papa, kubitu yenye usijaribi yake Mungu asiyakupatie macho ya kiroho. Ile mnakuwa mnaomba Mungu nipe macho ya kiroho nione uone. Hapana, jaribia Mungu akupe macho ya kiroho. Macho ya kiroho ni mbaya sana. Na unaamko mnaomba nipe macho nione. Sawa utaona we. Unataka macho ya kiroho. Kuko watu wanaona vitu kizi viko vinatembea hapa nje. Mewe haubione uko limitejo. Hauna ile macho ya ndani. Amen. Tuko tunapishana na magari mubarabara, tunazania ni magari kumbe ni makrokodili. Hauyuwe. Usione mtu mwenye iko mtu wa kiroho iko najisemesha mubarabara. Unazania ni fuu. Iko anaomba. Kwa sababu iko naona vitu ambavyo wewe hauoni. Iko na macho ya ndani. Dunia imejaa machafuko. Shetani wakati anakupa kitu, anakitiaka hako kashi. Amen. Sasa bale ba ile monde bataremarke huyu ni wa kwetu huyu. Na ule wa macho ya kiroho waika atasema kuko watu iko natembea kichwa chini miguu yulu. Amen. Unatokaka kwako unaenda na unarudia unazania ni kawaida. Hapana, tunapishana na mademu. Tunapishana na vitu vya mbaya sana. Bakakupa macho ya kiroho uone jinsi dunia inachafuka. Hautatoka mwako. Ndio maana Mungu akakupa macho ya kiroho, ana make sure umekamilika kweli. Hauko mtoto mchanga muimani. Jua najua utakutana na vitu. Kuko gari nyingine unaona ni Cherokee, kumbe retroviseur ni vichwa mbili vya watu. Iko vinalia hivi. Alipana baba, alipana mama jua apate visa. Unaona vile? Ama alienda kwa Illuminati. Bajana biko nenda kwa Illuminati masiku. Na kule ni condition, nilikwambia huku ni condition. Huku hakuna principe, ni condition.
Sasa wewe hauna macho, hautaona. Kumbe jibu aliipata juu ya vichwa ya watu mbili. Bakamwambia nipatie huyu, nipatie na huyu. Ndakufanyizia maisha yako itakuwa ya mzuri mudunia. Ndakupa pesa, utauza manyumba. Wakati anapata vile vitu, anauza jibu. Wewe hautaona, unazania ni jibu. Kumbe ile maretrovisere mbili ni vichwa vya watu. Biko vinalia machozi. Amen. Omba. Zarau vitu vingine, usizarau imani yako. Ni kitu kikubwa sana. Jua kenjo kinakuchunga mwa hii dunia yenye uko naishi ndani. Ukakuwa na imani ya maombi, utakamata muda wa kuomba. Utamwambia Mungu, mimi nalamuka. Siwe kwenye niko naenda, lakini wewe unapaona. Siwe kama ndarudia. Hayona watu wanaenda na watarudia. Hii kaya huku inafungula kinywa, iko natafuta wa kumeza. Usizanie habalali. Usizanie wanalala. Habalali. Kama upendi tembea na principe za huku, watakufrape. Utasikia habari yako. Hauna imani, ndio maana hautrust maombi yako. Kuko na mtu mwingine ukamwambia unaombaka apare hapa kukanisa. Kunyuma nakwambia mbo, mimi naombaka tu pastor, mimi naombaka. Lakini hata 5 minutes haizi piga magoti kwa naomba. Kuko wengine wanaishi juu ya maombi ya wengine. Hauyue. Ile maombi yenye babako anakuombea ndio maana inaacha huko natembea. Unaona sasa mimi nilikuwa mtoto. Kila siku mimi nasemaka kama usie tulikomana mu majamaa za dini. Hauende kudimashe kukanisa hautakula. So ile kwa unaokoka by force. Amen. Par force utaenda tu. Juu utakuwa njaa. Alors, sasa siku moja nikalamuka tu asubuhi. Juu nilikuwa nasikia kama iko naomba, ninatoka mimi na kumasomo. Sasa siku moja mimi nalamuka asubuhi, mimi nakutana niko nasikia Mary iko naomba. Kulikuwa vitu nilikuwa nangoja pesa kama ya vitu gani ya masomo. Before yeye amalize kuomba, jua nipatie niende. Siwezi mkata maombi. Hiyo kuliko maombi. Ndio vile kumbuka na Rodrigue naye, kumbuka Edo, kumbuka Elodie. Kwenye vikosa hii, kumbuka Janike. Maombi kakuwa lukamba. Sasa mimi kaniinteresse. Huyo mzee mbona iko naomba atoki kabisa. Ataji arrange batoto bote wenye alizalaka. Mbele amalize maombi ata make sure alishaombea kila mtu. Sasa ikafika wakati mule mwekotimi wanasema juu Mungu akuchunge naomba kwa naomba. Yesu kwa nahangaika anasema hata mimi siombe mamangu anaombaka sitakufa kitu. Amen. Ndio maana mimi nakwambia imani ni kitu ya mkubwa sana. Ukatia imani mkitu kinatumika pale pale. Amen. Nikakuwa na ile orgueil ya kutokuomba. Juu mimi najua kama mimi siombe, mama ataomba na ndaishi. Yeye haikuwa anajua. Siku moja nikapata shida. Pale ilikuwa accident kabisa, frappe sana. Nikarudia kupale kabisa. Niko futi madamu kote. Rafiki yangu mwani pigani jiwe hapa. Ikabeba hii mdomo yote. Mera anaanza niuliza nilikuwa yeye. Nikamwambia basi uliomba. Sijui wana nilipigiwa. Jua ukuomba. Kila siku sasa mimi nasikia kasa unaomba, mimi naendaka na mimi narudia bia. Maana yake nilipata hii jua ukuomba. Na ile siku akuombaka kweli. Jua kaniambia nani njoo nikwambia kavi. Kuya. Pia jua nasema mimi nasema ya mimi naonaka siku uliomba sipate problem. Na mimi najua nikapata probleme manake au kuomba naye akaongeza sasa maombi. Amen. Akaongeza maombi. Nakumbuka kizi Mungu alikuwa anatuchunga tuko watoto. Rafiki yetu tulikuwa naye tunachezaka kila siku.
akakufa tu mchezo ya kitoto. Sasa niko na tafakari sasa, mimi nasema Mungu alitutosha vitu mingi. Akose juu ya maombi ya wazazi. Juu nilikuwa ninakomala na ile imani mama aliomba sitakuwa kitu. Na kweli sikuwa nakuwa kitu, hata maprobleme zinakuwa sitakuwa kitu bila hiyo mama aliomba. Wewe hauna imani ya maombi. Ndio maana hauombake, na ndio maana uko unapata mashida mbalimbali kwa sababu ya kukosa imani. Amen. Imani yako ni tia muhimu. Asema Yesu bamitume balikuwa mu bato. Yesu hakukuwa nani? Sibitima tu hivi. Wakaona mtu anachomoka. Mwili usiku wakashikwa na uoga, wakasema ni nani? Ni pepo. Wengine wakasema ni pepo. Mtu yuko anatembea yule amani, maana yake ni demo. Akasema bakamuli wewe wana wao uko nani? Mbona uko nakia yule amani? Sasa mniusimini Yesu. Asa iko wewe. Kama ni wewe niruhusu nikufuate. Petro akasema. Akamwambia kuja. Biblia inasema mwanadamu sawa alitembea yule ya amani. Amen. Akatembea naye yule ya amani. Wakati boga iliingia akasema ni mie tu huyu ndio niko natembea yule ya amani. Imani ikashuka na akazama. Amen. Mimi nazama. Biblia inasema alitembea kama alipiga pa 5, kama ni 6. Unadhania alipiga jua nini? Jua alikuwa Yesu? Hapana. Imani ambayo alikuwa nayo. Mwanadamu sawa alitembea yule ya amani. Ole wako wewe ambao unadharau imani yako. Haujua imani ni nini maisha yako. Tuwe na imani. Tia imani yako ndani ya principe zetu. Unajua ndani ya hizi principe nikafanya hivi ndakuwa sauvé. Nikaomba ndakuwa sauvé. Nikatoa sadaka ndakuwa sauvé. Unaogopa nini? Shida zinakuja kwako mingi juu ya kukosa imani. Hauna imani. Nitakupatia historia ya mwisho. Kijana huku maazi unayoa kuna kwa tremblement. Kijana moyo mdogo sana. Unayoa wazungu wanakuwa na ile metode ya kupenda watoto. Sasa anakuwa kuna mpromete kila kitu. Daddy, I want a car, ndakuzia. Daddy, I want a phone, ndakupatia. So, ile mapenzi ya watoto na waza wazungu wanakuwa nayo sana kushinda kwetu watu weusi. Akampromete vitu mingi, akamwambia sasa yenyewe mtoto alikamataka na etia mkichwa. Sasa vile tu yangu ya maombi ambayo nimekwambia. Akamwambia mtoto wake, hautakufa kama siyafanya intervention. Utaonaka nilisha intervenir na wewe peko tunaka babangu ameintervenir. Unaona watoto wiko na imani ya yulu sana. Na njoo maana Mungu anawachunga. Unaweza kuwa na watoto 5, 10 na wanaendaka mkartia uyui kwenye matawa. Watashinda lakini watarudia biko safe. Mungu anachunga watoto wiko na imani ya yulu sana. Mtoto hata baba yake nikaburekea ni mustiki. Unaweza mchokoza na kuambia wewe ngoya papa akuye, utasikia tu habari yako. Sasa wewe utasikia utazania baba ni pumba. Hata wanamupiga, atasema hapana papa ndio aliganye. Amen. Juiko na imani baba yake haezi lose. Ile imani alizaliwa nayo na yua papa haezi lose. Yana anakuwa ganya kila siku. Ule kijana akasikia neno kutoka mkinywa wa babake, akaiweka mkichwa. Babake akamwambia hautakufa na shia intervenir maisha. Ndapiganisha na utaonaka kweli papa amepigana. Na ukishaona msaada yangu hautakufa kitu. Kote kwenye alikuwa anaenda na kuwa naambia rafiki yake wana mimi sitapata problem juu wangu haizi itika. Atakuwa na kia nitosha ndani ile problem. Akaendelea vile. Siku moja kwa masomo tremblement de terre. Kule mazi kuna kwa zile matremblement. Baba nyumba yote inakuwa sakaji na Mungu. Watoto wiko masomo. Ilikuwa building ya mrefu sana. Kisha ile kuanguka ile debandade mule sasa inaanza mbele building ya anguki. Mtoto akasema danger hii lakini mimi na yeye papa takia nitosha hapa. Walikuwa wawili. Ambia tunapata shida seno.
nisaidie tu. Akamwambia hapana, mimi nangoya baba hapa njoo atakia nitosha tu. Mimi najua siwezi pata problem na baba hayanitosha hapa. Siwezi kufa, atakuya mpaka akuye. Iko na mngoya. Tremblement ilipiga ikafunika pa, iliponda watoto wakakufa wote. Kwa Mungu. Neema ya Mungu, kumbe kulikuwa mabriki zenye zilianguka. Ule mtoto kwa nasema papa atakuya tu. Walikuwa wawili. Kisha kile kibeto kikawakuvile, beto zingine zilikuwa zinaangukia tu pale. Zilikuwa zinaangukia tu pale. Meao liko chini ya ile nyingine inawafunika. Wawili. Kuna kwa wengine imani inaweza saidia mwenye uko naye kwa sababu wewe uko na imani. Ndio maana huyu hawakuona imani yake yeye mwenyewe, lakini waliona imani ya watu walifanya. Walimleta. Walijua huyu atapata uponyaji akakutana na Yesu. Acha tumsaidie, tumbebe. Jua kutana na Yesu, jua tunayaka kutana naye atapona. Amen. Baba balisikia ile information, famille zote zinakuwa pale kilio. So il faut kukuye matrakteri za kutosha. Jua waone kama watasove makoro. Amen. Banaanza tosha lijiwe mwako. Baba iko naona hivi. Bakafika kulijue ile ilikuwa nafunika watoto wananyangula hivi. Mtoto aisha yala kumbe akatosha kichwa. Mtu wa kwanza mwalipiga kwa macho ile babake. Nilikwambia baba ule unamwona? Nilikwambia anatoka hapa, papa hawezi tika nifanye nini? Nikufu. Baba akakuya akatosha mtoto achayala bunga na ule mwingine. Amen. Pale mimi ndasema ule aliokolewa jua imani ya ule mwingine. Imani ni kitu kubwa sana mu maisha ndugu yangu. Wakati unaaminia kitu kinafanya. Kama tamuda aminia maombi yenye uko naomba. Najua ukaaminia maombi yako hawezi omba 3 minutes. Kama unaaminia maombi yako hawezi omba 3 minutes. Utakamata muda ya kuomba juu imani yako iko mu maombi. Kama unaaminia imani yako, unaiaminia kabisa, hawezi shindwa kutoa sadaka. Juu unajua ndani ya sadaka kuko ufungulivu. Amen. Unakutana na Bakristo mpaka leo unamuuliza, akisha sikia tu habari, mpili akafundisha habari za kuja kwa Yesu ama siku ya mwisho ya dunia, naye anatetemeka pamoja na dunia ambayo inatetemeka. Huyo pastor anafundisha kama mafundisho tu ya mbaya ya boga. Unaogopa nini? Jean 3:16, Yohana 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyoumba ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kila amwamini, wewe ushamwamini. Yesu ndio anakupromete ukamwamini ni automatic uko na uzima wa milele. Sasa wewe mpaka leo hauyaiwaka kama utaingia mbinguni juu ya kukosa imani na boga. Amen. Habari za mbinguni sipendezi sikia mimi. Ile masiku za mwisho ni za mbaya kabisa. Jua nini unasema ni za mbaya? Haiko za mbaya kwako, lakini ni za mbaya kwa waovu. Kwa ajili unakosa imani ndio maana haujui kama utafika mbinguni. Lakini uko humu juu ufike mbinguni. Mungu amekuchagua ndani ya miongoni mwa watu juu ufike mbinguni. Lakini wewe jua nini haujitwazi ya kwamba utafika mbinguni na japo uko Mkristo. Amen. Ukashuka chini aseme wakamwambia juu ya ile imani dhambi zako zimesamehewa. Ukaenda kuonza juu ya muda sitasoma yote. Aseme akamwambia bwana, kamata kitanda yako. Shika kitanda yako toka. Uende. C'est prends ton lit. Lève-toi et marche. Amen. Kamata kitanda ukichukue na uende. Na wale bwana akakamata kitanda yake, akaichukua, akaenda. Sasa mwenyewe alizaliwa katika na miguu. Amen. Kwa sababu ya imani ambayo walikuwa nayo. So ndugu yangu, nilipenda nikusaidie. Mungu anapenda akusaidie tena jioni ya leo. Akukumbushe kwamba wewe ni mtoto wake. Na yeye iko juu
ya nguvu zote. Hakuna nguvu ambayo iko juu ya Mungu, wasikuogopeshe. Hauyaona raha ya Kikristo kwa jua hauyatia miguu yote ndani. Wakati utatia miguu yako yote ndani mwa Kikristo, mwa hii kambi, utaona furaha yenye iko ndani. Asa hata ndani ya mauti sisi tutakuwa wazima. Mahali watu wengine wiko wanashindwa, wewe utaweza juu haukuzaliwa juu ushindwe. Uko na mshindi, utashinda. Kwenye wengine wiko wanakufa, wewe utakuwa na uzima. Wengine wanagonjwa, wewe utakuwa na afya. Yesu atakupa afya. Sasa kitu inakukosa ni imani tu. Amen. Komalisha imani yako na utaona miujiza ya Mungu. Amen. Amen. Tusimame tuombe. Utajiombea tena. Wewe njoo unajua kwenye umepungukiwa juu ya imani. Unajua uko na hitaji gani ambayo haijibiliki. Unajua problemu yako. Unajua bills zenye uko nazo. Kuko wakati unafika kama mkonte yako unaona pesa zilizo natoka ndani ni matiketu. Jua nini wewe unapata kama matike kila siku. Mshaka kuwa na kitunga ya matike. Wewe tu njoo unatembezaka mwa Canada. Kuko watu wenye nilishaona nakwambia depuis alianza tembeza hayapataka tiki. Amen. Assurance yako iko napanda usiku na mchana. Jua nini? Wewe tu njoo unatembezaka. Ni kwa sababu hautie imani yako maombi. Shetani anataka tubakie wale. Kusikue changement mu maisha yetu, hata kama tumekutana na Yesu, kusikue changement. Lakini siye baba yetu iko na kila kitu. Nijua hatumuombe, hatukamate wakati, hatutie imani yetu mu maombi. Ndio maana tunapata maproblem. Lakini ukakamata muda ya kuomba, ukakamata imani yako ikosantre uitie mu maombi, utaona miujiza. Amen. Tuambie tena Mungu atusaidie, tupatie tena imani ambayo inafaa. Atupatie principe na tuzirespektie zake za huku mwaika yetu ya Yesu. Tuombe katika jina. Baba Mungu mtakatifu wa takatifu. Wewe ni Mungu